हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। ओटीटी और जूनियर टीचर 2026 जो पिला माने प्रिपेयर होचे भिडियोटी मोस्टली मुगलू शेष पर्यंत देखिबो। एटा होची तुमर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ागुजीर एमसीक्यू सीरीज 9 जहाँकि तुम मान मुझे नहीं आसी। प्रथम करी मो चैनल को विजिट करथिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर मध्य करिवो। एबे चलो पिला माने डेरी न करी आरंभ करियो। आज प्रथम प्रश्न कौन अछि? निम्नोक्त मध्य केउटी जैविक परिवर्तन नुहे? पिला माने सानर बड़ होगा एटा तो जैविक परिवर्तन, एटा तो आपे आपे हम। वर्ज्य वस्तु त्याग करिया एटा तो आपे आपे हम, जहाँ भी जैविक परिवर्तन हम। खाद्य ग्रहण करिया भी जैविक परिवर्तन हम। किंतु समवयस्क मानक सह मिलामिशा करवा एटा आम मिसी चाहिए मिसी पारिबा, मिलामिशा करवा चाहिए न मिलामिशा भी करिपरिबा। तेणु एटा जैविक परिवर्तन नुहे, किंतु एटा आमर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर है पिला माने। एबे चलो पिला माने 2 नंबर देखिबा। विद्यालय जीवापाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे, यह मानसिक स्वास्थ्यर केउ कारण संपर्कित? जदि गोटे पिलाटी विद्यालय जीवापाई अनिच्छा प्रकाश करुच्ची तेबे एटा मानसिक स्वास्थ्यर केउ कारण संपर्कित? मनस्तापित ना शारीरिक ना आवेगिक सामाजिक? पिला माने जेहेतु विद्यालय जीवापाई शिशुटी अनिच्छा प्रकाश करुच्ची एटा मानसिक स्वास्थ्यर मनस्तापित हेगला पिला माने। एबे चलो पिला माने 3 नंबर देखिबा। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धिआंक केते? पिला माने श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न डायरेक्ट आंसरटा देखि नियो पिला माने 120 रु 140 होची श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न हेगला पिला माने। एबे चलो पिला माने 4 नंबर देखिबा। केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे? दौड़ाटा पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण अटे। चित्रांकन भी कले पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण अटे। पहरिले पेशीय कौशल भी अटे। कि टाइप करी शिक्षा जदि गोटे जगह बस केवल ओनली टाइप करवा तेबे एटा हो पार ना, किंतु एटा हम तुम करेक्ट आंसर सी। एबे चलो पिला माने 5 नंबर देखिबा। चक्षु निकट को हाथ गले यहाँ आपे आपे बंद हो जाए। चक्षु निकट को जदि हाथ गले बा गोटे छुंची पुड़ी छुंची नेले आपे आपे बंद हो जाए चक्षु, तेबे यह केउ शिक्षण तत्व संपर्कित? सापेक्ष प्रतिवर्त ना अंतर्दृष्टि ना प्रजनन प्रमाद ना अनुबंध ना सापेक्ष प्रतिवर्त? एटा होची कौन ना चक्षु निकट को हाथ गले हाँ आपे आपे बंद हो जाए हेगला पिला माने। एबे चलो पिला माने 6 नंबर देखिबा। आलोचना माध्यम रे शिक्षण यह केउ स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी? आलोचना माध्यम रे शिक्षण प्राथमिक ना प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक? पिला माने जेहेतु आलोचना माध्यम रे शिक्षण हो से पिला माने बड़ अर्थात अष्टम नवम दशम यही बयसर पिला माने थिबे, अर्थात एटा आमे कहबा अर्थात उच्च प्राथमिक कहले अर्थात चतुर्थ पंचम षष्ठ यही पिला मानक पई भी हेई परिबो हला पिला माने। एबे चलो पिला माने 7 नंबर देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पई परिवर्तनीय उपादान? गुणात्मक शिक्षादान, शिक्षार्थीर बुद्धि, शिक्षण पर मिलुवा समय ना शिक्षकों व्यक्तित्व? निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षण पारदर्शिता परिवर्तन उपादान ना गुणात्मक शिक्षादान? जदि प्रति वर्ष गुणात्मक शिक्षादान पिला नहीं आसबे शिक्षक माने तेबे सेरा शिक्षण पारदर्शिता हो पार, अर्थात परिवर्तन हो पार। एबे चलो पिला 8 नंबर देखिबा। निम्नलिखित केउ प्रक्रिया ज्ञान विकसित हुए? धारावाहिक, जैविक, शैक्षिक ना मनस्तात्विक? जेहेतु ज्ञान विकास विकसित होगा कथा कहुई तेज एटा मनस्तात्विक। पिला माने मन रख ज्ञान विकसित है माने मनस्तात्विक। एबे चलो पिला माने 9 नंबर देखिबा। केउ समय को आद्य परिणत अवस्था कहुए? 40 रु 60, 6 रु 12 बा 12 वर्ष, 18 रु 40 वर्ष। जेहेतु आद्य परिणत बयस कथा कहुई 18 रु 40 वर्ष हेगला पिला माने एटा हो आंसर। एबे चलो पिला माने 10 नंबर देखिबा। निम्नलिखित केउटी एक आवेग अटे? आनंद, कसरत, परीक्षण, खेल? आवेग कथा कहले आनंद हूँ गोटे मनर आवेग है पिला माने। एबे चलो पिला माने 11 नंबर देखिबा। केते वर्ष बयस रे शिशु द्रुत गति रे भाषा शिक्षा करथाय? 2 रु 3 वर्ष, 3 रु 4 वर्ष, 2 रु 4 वर्ष, 3 रु 5 वर्ष? जेहेतु द्रुत गति रे शिक्षा भाषा शिक्षा कथा कहुई तेबे एटा हो केते ना 2 रु 4 वर्ष। एबे चलो पिला माने 12 नंबर देखिबा। खेल होउची बाह्य नीति नियम? खेल होउची बाह्य नीति नियम न मानि केवल निजे स्थिर करथा नीति नियम रे व्यक्ति जेउ कार्य निज पई आनंद करिथाय एकथा किए कहथिले? ना हरलक, ना पियाजे, ना बेटलहेम, ना पावलोव?
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବେଟଲହେମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେବଳ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବେଟଲହେମ୍ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁତ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା, ମନେ ରଖିପାରିବା ଆଉ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସ୍ମରଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗେସେଲ୍ କହିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର, ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷକର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ଅନୁବନ୍ଧ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେବ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏଇଟା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ? ସାମାଜିକ, ପେଶୀୟ, ଆବେଗିକ, ମାନସିକ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପେଶୀୟ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ? ଧାରଣାଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣାଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ସୂଚନା ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନା ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ପିଲାମାନେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଉପକରଣ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଯଦି ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ତେବେ ଉପକରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବା ମାନେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଫର୍ଦ୍ଦ। ନା ଏଇଟା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ହେଇଯିବ। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ? ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାର କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଜାଣି ହେବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ସମାପନ ନା ମେଳକ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୁହେଁ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 23, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ ନା ନୈଦାନିକ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ନୈଦାନିକ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ? ଜାନ୍ତବ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ପିଲାମାନେ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଟା ହେଉଛି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ୍ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା କୁହାହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ନା 110ରୁ 120। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ମଗାଯାଇଛି 110ରୁ 120। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା? ନା ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବି ହେଇପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯିବ,
अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम रे कहा उपरे गुरुत्व दिया जाए शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यपुस्तक शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी उपरे जदि आम गुरुत्व देवा तेज अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रमटा हो पार है पिलाने एवं चलो पिलाने 30 नंबर देखा विषय वस्तु केन्द्रिक शिक्षार कहार विकास उपरे प्राधान्य दि जाए बौद्धिक शारीरिक सामाजिक आवेगिक ना बौद्धिक हो पिलाने आंसर है पिलाने